rakuratu maimahyu be weresian be ni mpango wa Mulungu. Bwawariri munakumbuka wakati huo reza mazigi geza penchira muratu ndani na gachi zidi muratu ndani ya ratu bwawa na gachi hendaze ama mtsara gachombola na gachinjira mazumbani gatu anchini wachiwapata wachere warere wachisombwa na nyumba zao. Were ni mkasa mbomu sana kuratu maeneo gakuratu maimahyo na uchireha mjadala mbomu sana. Lakini wenye riro bwao namba kala were ni mpango wa Mulungu, lakini mahakama inamba hapana, were si mpango wa Mulungu, were hana atu ambao were wazilegea kwenye majukumu gao. Rahiri ni kwamba visa vya dhulma za chingono vizihadzwa kutsangira atu wanji sana kukalamagi zirezani, ama kesi nyingi sana ambazo zi kwenye makoti, ama atu ashukiwa anji sana ambao kwenye magereza, ashukiwa ambao varumande na waratu ambao zifunba anji vazi husishwa na kesi zizi za dhulma za chingono. Tatizo rihi kose na hano naomba kala kesi zizi ndo nyingi sana 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 kwenye magereza gehu. Kuna wakati weka gomba sababu ni noni. Haya, raha huu ambaro nastari kurimanya ni kwamba Dr. Oburu Odinga wenjire yaka hiko huriza heraratu zoho ambaro rindani ya ODM kuno ada tofauti wachinafuta nafasi za kutsagulwa yefugula nafasi za kala vivi atuandakala wanasagulwa kusupira chama cha ODM. Na rane ambaro nastari kurimanya ni kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni zana we apishwa ba awamu ya 7 ama yafungahe kuno manawe achikala yuna nutba ukala undakala mrithi watbatwe. Hara tunaona yunapewa katiba, yunapewa vifaa viratu vya urinzi, uratu upanga, nien manawe ambaye ni mbomu wa majeshi kuko. Mimi nambura wangu na nikabidhi upanga. Mino ni raisi manangu ni mbomu wa majeshi. Haya. Na ratano na ranmisho ni kwamba bungere pinga ushahidi wa Gachagua kotini. Ni kesi ya Gachagua kuhusiana na kuswatmatwe mamlakani ambayo bado inaendelea. Gaga sena ni garatu matsano ambago na style kugamanya, lakini hundakala hunenjira kwenye awamu yehu iratu amwede kali ni awamu yehu yane